अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं फ़िज़ा मरियम। नाज़रीन, बिनाई से महरूम अफराद हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं। ये एक सलाहियत से तो महरूम होते हैं, लेकिन ये इंतहाई टैलेंटेड और सलाहियतों से भरपूर लोग होते हैं, और इनकी इन सलाहियतों को उजागर करने के लिए इनको प्लेटफॉर्म्स उस तरह से नहीं मुहैया किए जाते। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो बिनाई से महरूम अफराद के लिए बहुत काबिल ज़िक्र काम कर रही हैं, नो डाउट। और वो चेयरपर्सन हैं मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की। आज उनसे जानते हैं कि किस तरह से बिनाई से महरूम अफराद के लिए वो मुआशरे में उनके लिए कैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं और किस हद तक उनको जो है काबिल बनाने में मदद फराहम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सादिया, मुझे बताइएगा कि ब्लाइंड अफराद के लिए आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है, उनके लिए आपने एक स्कूल भी है, और वो उसमें आप क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या उनको उधर किस तरह से एम्पावर किया जा रहा है ब्लाइंड अफराद को? अच्छा देखिए, सबसे पहली तो बात ये कि जब अल्लाह पाक किसी से कोई चीज़, कोई ऐसी नेमत या कोई ऐसी चीज़ जब लेता है, हुँ, तो उसको बहुत सारी सलाहियतें जो हैं हुँ। और बहुत सारी एक्स्ट्रा जो है उनकी उसको जो है एक स्किल्स जो है बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, अब ये है कि ये हमारा जो इदारा मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो है बुनियाद कायम खान किरमानी साहब ने रखी हुँ, थी। और उन्होंने जो है इस विज़न के ऊपर रखी थी कि नाबीना अफ़राद को ₹1 भीख माँगने की बजाय ₹1 कमाना सिखाया जाएगा। बेहतरीन। तो अच्छा, वालिद का मिशन आपके, क्योंकि वालिद ने इस इदारे की बुनियाद रखी और आप उसको आगे लेकर चल रही हैं, तो क्या मोटिव था? आपने कैसे अपने वालिद की आगे उस फलाही काम को आगे लेकर चलने के पीछे क्या आपका क्या विज़न था उसको आगे लेके अच्छा चलने देखिए, का? कुछ चीज़ें जो होती हैं फ़िज़ा, वो ना आपके हमारे लिए ना, वैसे तो हर फ़ैसला ही हमारी एक यकीन है बीइंग अ हुँ, मुस्लिम के हुँ। अल्लाह ताला ने हमारा जो एक फ्यूचर सेट किया हुआ होता लिख है दिया है, और बिल्कुल। लिख दिया। मेरी टोटली डिफरेंट जो है वो फ़ील्ड थी, हुँ, और बेसिकली मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। और ओके। यहाँ पर आना, ये बिल्कुल अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे किया हुँ, कि यहाँ से उठाया और यहाँ लाकर बिठा दिया। ये ऐसे हुआ है मेरे अच्छा। साथ। और बस जब अल्लाह का फ़ैसला हुँ, था तो मैं ऑटोमेटिकली उसमें ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता आती गई, और चीज़ें अल्लाह पाक सेटल डाउन करते हुँ, गए कि बस इल्म ही नहीं हो सका। क्योंकि एक तो बचपन से मैंने खुद देखा था हुँ, इर्द-गिर्द सब, और फिर वालिद साहब के साथ मैं खुद रहती थी, तो मुझे एक आइडिया था कि किस तरह से चलना है लेकर, क्या करना है। और फिर इदारे में भी जो है बचपन से ही एक जाना-आना था, और हर चीज़ जो है हम लोगों ने हुँ, देखी हुई थी। लेकिन ये कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट था जब मुझे एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंटली इसको डील करना पड़ा और हर चीज़ हुँ, इसका हर डिपार्टमेंट देखना पड़ा। तो बिल्कुल। वो एक डिफरेंट एक अच्छा, एक्सपीरियंस था। बिनाई से महरूम जो आपके पास बच्चे भी हैं, हमने देखा है, मैंने आपको कई बार विज़िट भी किया है, और वहाँ पर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए होते हैं। तो वो आप इतने सारे बच्चों की माँ बन के उनकी परवरिश कर रही हैं, और उनके साथ जो आपका एक प्यार और आपका जो एक उनके साथ सलूक है, वो भी काबिल तहसीन है। तो कैसा लगता है एक तो इतने सारे बच्चों की माँ बन के उनको पालना? और ये भी बताएँ कि इस वक़्त आपके पास कितने बच्चे रिहाइश पज़ीर हैं और क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उन्हें? अच्छा, एक तो इस टाइम हमारे पास कोई 110 स्टूडेंट्स हैं अच्छा, इदारे में, जिसमें अराउंड कोई करंटली। करंटली हुँ, जिसमें अराउंड कोई 28 से 30 जो हैं वो फीमेल्स हैं। अच्छा। अच्छा, ये वो हैं जो हॉस्टलाइज हैं। डेली बेसिस के ऊपर बच्चियाँ और भी हमारे पास जो डे हुँ, हुँ। स्कॉलर्स हैं हुँ, पढ़ने, हुँ। वो भी आती हैं। अच्छा, और बाकी जो है हमारे पास तकरीबन अराउंड जो है 60 प्लस जो हैं वो बॉयज़ हैं। हुँ, हुँ। बॉयज़ के 2 हॉस्टल्स हैं और गर्ल्स का 1 हॉस्टल है। अच्छा। अच्छा, उसमें ये है कि देखिए, बात ये होती है कि जब ये बच्चे जो हैं ना, जो मेरे पास हैं हुँ, यहाँ पे, ये 365 डेज़ में से 340 डेज़ मेरे पास रहते हैं। ठीक है? सही, जब सही। इतना टाइम ये मेरे पास रहते हैं, तो ऑब्वियसली एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हुँ, एक मोहब्बत है। और फिर ये कि अब तो इस तरह से है कि पिछले कुछ अरसे से 5 ईयर्स से 15 ईयर्स तक का जो बच्चों का एक एडमिशन है हुँ, ना, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें, हमारे पास केजी 1 और केजी 2 की जो क्लासेस हैं, हुँ, अब इनमें हमारे पास 20 प्लस स्टूडेंट्स आए हुँ, हुए हैं। हुँ। ठीक, तो वो जो, सही। और वो पूरे पंजाब से, सिर्फ मुल्तान से, हुँ, यहाँ से नहीं है, हॉस्टल में है, तो ऑब्वियसली वो पूरे पंजाब से बच्चे आए हुए हैं। तो उनके साथ रहना, उनके साथ हुँ, बैठना, खाना पीना, बातें करना, हुँ। चीज़ें डिस्कस करना, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक
گھر کا ماں ماحول ہے. کرتی ہے، بالکل ایسے ایسے ہی ہی ہے. ہے، بالکل. اور یہ میں پتہ ہے کیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ میاں کی ایک توفیق ہے، یہ کوئی بالکل بھی انسان خود سے نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. اللہ میاں نے یہ میرے لیے سوچ رکھا تھا، اور میں اس کے لیے اللہ پاک کی جتنی بھی شکر گزار ہوں کم ہے. یہ اللہ میاں نے جو ہے اس کی جو ہے نا مجھے توفیق دی. اچھا، کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کو کمپلیکس کے اندر اسٹوڈنٹس کو؟ ایک تو ریگولر جو کلاسز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کیا اسکلز بھی سکھائی جا رہی ہیں؟ کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری ان کے لیے جو ہے انیشیٹوز بھی لیے جا رہے ہیں؟ تو اس پر بھی، اس حوالے سے بھی بتائیں. اچھا فضا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلائنڈنس جو ہے وہ ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ باقی ان سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ ہی نہیں سک رہے نا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم بھی کہیں، عام بندہ بھی کہیں 2 منٹ کے لیے روڈ پہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے، ہمیں لگ پتہ جائے گا، ہمیں فیل ہو رہا ہوگا ادھر سے آٹو آ رہا ہے، ادھر سے کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی چیز ہمیں ہٹ نہ کر دے، ٹھیک ہے. تو ہم نے بیسیکلی کام یہ کرنا ہوتا ہے، جو بیسیکلی ہم کر رہے ہیں، ہم نے بچوں کی ڈیلی لیونگ سکلز انہینس کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں اتنا انڈیپینڈنٹ کرنا ہے ڈیلی سکلز میں اور لائف میں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، کہ وہ اتنے پالش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا 13 سے 15 سال کا بچہ آپ کو ملتان میں کہیں پر بھی گھوم کر اکیلا آ جائے گا. موبلٹی ہماری اتنی اچھی ہے. جی الحمدللہ. کس طرح، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ اچھا، اس کا ایک سسٹم ہے ہمارا اپنا. سسٹم کیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے نا، ہم اس کو ایک بڑے بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اس کی رسپانسبلٹی وہ بچہ ہو جاتا ہے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں وارڈن بھی ہے، ٹیچرز بھی ہیں، میں خود بھی ہوں، ہم لوگ اس بچے کو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس سسٹم میں بانڈنگ ہوگی ان کی، وہ ہم سے بہتر ہوگی، اور پھر وہ 24 آور ساتھ رہیں گے. ہاسٹل کا سسٹم سمجھنے میں پھر ایک ٹائم ہوتا ہے 10 ایئر سے جب اوپر کا بچہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اتنا کیپیبل ہے، تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ بڑے بچوں کے ساتھ اس کو جیسے مارکیٹ بھیجنا ہے، یا کسی بچوں نے اپنے کام سے اگر نکلنا ہے، تو آہستہ آہستہ ان بچوں کو ہم نے باہر جو ہے، ہم نے ان کی موبلٹی پریکٹیکلی سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں موبلٹی کا 30 منٹ کا پیریڈ اوکے، اور بچوں کو ہم جو ہے بٹھا نہیں دیتے. ہمارے ہاں بچے سارا دن گھومتے پھرتے ہیں، سارا دن جہاں ان کا مطلب کلاسز کے بعد اور اپنی اس کے بعد جو ہے وہ فریلی جو ہے موو کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم ان کو پریکٹیکلی طور پہ ہم ان کی موبلٹی انہینس کرتے ہیں، زندگی جینا سکھا رہے ہیں. صرف یہی نہیں، اب میں آپ کو بتاؤں، گرلس تو ہماری جو ہے وہ آرٹ اینڈ کرافٹ اور یہ کام کرتی ہیں. ہمارے پاس بوائز کو بھی، جو ہمارے پاس بلائنڈ بوائز ہیں، انہیں اپنا بٹن لگانا اور ترپائی کرنا آتی ہے. ہاں، یہ آتی ہے، یہ ہر بچے کو آتی ہے. اچھا، پڑھ لیا، زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھ لیے، چل پھر بھی لیا، بیسکس تو آپ نے سکھا دی. اس کے بعد جب یہ بچے کچھ کسی قابل ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو خود یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ اس وقت بہت بڑی پوسٹ پر بھی موجود ہیں، سرو کر رہے ہیں، بنائی سے محروم افراد جو ہیں وہ بہت قابل ہوتے ہیں. تو کوئی آپ کے پاس اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، پڑھائی میں بھی قابل بھی ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی ان کو جابس پرووائڈ کرنے میں آپ ان کی ہیلپ کرتی ہیں، یا اس طرح کا کوئی انیشیٹو بھی لیا جا رہا ہے؟ بالکل. اچھا، میں آپ اس میں ایک چیز آپ کو ایک اور بات بتاؤں، صرف ایجوکیشن ہی نہیں، ان کو ہم یہاں پہ ووکیشنل اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ سکلز بھی جب سکھاتے ہیں نا، کیونکہ بچوں کا ہمارا یہاں پہ بچے جو ہے کمپیوٹر سیکھتے ہیں، آئی ٹی میں بچے جو ہے، جیسے میں اور آپ واٹس ایپ اور فیس بک یوز کرتے ہیں، بچے ایسے یوز کرتے ہیں. اچھا، ہاں بالکل ایسے. تو ان کے لیے واٹس ایپ کو، یہ ایک میرا سوال ہے جنرل سا، کہ کیسے واٹس ایپ، مطلب وہ کیسے، وہ ایک، کیونکہ بک تو ہوتی ہے نا، میں نے دیکھی ہے کہ جو بلائنڈ لوگوں کے لیے بک ہوتی ہے وہ ڈاٹس ہوتے ہیں وہ. ہاں، تو واٹس ایپ تو موبائل پہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا میسج ہے؟ یہ پورا موبائل جو اینڈرائڈ یا آئی فون ہے وہ ایسے یوز کرتے ہیں جیسے آپ اور میں یوز کرتے ہیں. میرے بچے مجھے دن میں واٹس ایپ پہ میرے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوتے. کیسے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ٹاکس کا، ٹھیک ہے. وہ ٹاکس کا جو ہے وہ سافٹ ویئر اس میں جو ہے انسٹال کرتے ہیں، اور وہ جو بھی موومنٹ کر رہے ہوں گے، جو فولڈر اوپن کریں گے، کال ملائیں گے، وہ ان کو وائس کے ذریعے جو ہے انہیں ایپ بتائے گی کہ آپ اس کو کال کر رہے ہیں، اب بند کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پیڈ سافٹ ویئر ہے؟ نہیں، دس از ناٹ پیڈ. وہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں لرننگ ہے. اچھا، پھر اس میں ہم بچوں کو کرسی بننا، ساتھ آرٹ اینڈ کرافٹ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ انہیں ٹیلی فون آپریٹنگ ہو گئی، یہ سب چیزیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. اب آتے ہیں ہم نے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ بچوں کی جابس کو لے کر. اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں کہ بچوں کا بھی اپنے ایک ایپٹیٹیوڈ اور کیلیبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس ٹائم ملتان ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جتنے ٹیلی فون آپریٹرز ہیں، اس میں سے 90% جو بلائنڈ ٹیلی فون آپریٹرز ہیں وہ
मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अच्छा, हम्म। थर्डली जो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, फिर बच्चे जो हैं, जैसे बच्चे बीएस कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, फिर वो बाकायदा पीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू अच्छा। और बच्चों के साथ फिर हम्म। वो जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है जॉब्स उसमें आते हैं। अच्छा। इसमें तकरीबन हमारी कोई 40 प्लस हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे 16, 17 और 18 स्केल की जॉब पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सर्व कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ब्लाइंड हैं, शाहिदा रसूल, ठीक है। इस तरह से जो है मैस कॉम डिपार्टमेंट में आपके वहाँ पर जो है बीजीयू में सनिया जैदी हैं, वो हमारी स्टूडेंट हैं। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कर रहे हैं। कहीं कोई प्रोफेसर्स हैं, कहीं पे कोई टीचर हैं, 17 स्केल में, 16 स्केल में, मतलब इस तरह से वो अपनी जो है वो अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ जॉब्स से कर रहे हैं। ब्लाइंड अफराद के लिए कोई कोटा भी है पीपीएससी में या सिविल सर्विसेज में नहीं, ओवरऑल? इसमें कोई कोटा नहीं है। अच्छा, और ये मेरिट पे आते मेरिट हैं और बाकी सब जो बसीरत वाले लोग हैं उनके साथ मुकाबला करके बिल्कुल आते हैं? बिल्कुल बेहतरीन। ऐसे ही है। अच्छा। सिर्फ इनमें फ़र्क ये होता है, आपकी बात करती हूँ इनको एक sure। राइटर जो है ना वो एक देते हैं जो इनका पेपर सॉल्व करता है, या ये लोग लैपटॉप पे अपना जो है खुद सॉल्व करते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल के कोई मंसूबे इनको मज़ीद एम्पावर करने के, क्योंकि ऑलरेडी यू आर डूइंग अ लॉट फॉर देम, तो आगे की कोई इनके लिए मंसूबे आपने बनाए हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग की है इनके लिए मज़ीद एम्पावर करने के हवाले से? अच्छा, एक तो चीज़ सबसे हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी फ़िज़ा ये है कि हम अभी तक बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे यही नहीं पता कि ब्लाइंड लोग कुछ कर सकते हैं। हमारी बस्तियों में, हमारे गाँव में, किसी के घर में अगर ब्लाइंड होता है, सबसे पहले कहते हैं इसको मदरसे में डाल के हाफ़िज़ बना दो। दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, वो किसी न किसी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका जो रेलिवेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर लेकर जाएँ। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एक तो हमने ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रही हूँ कि हमने ये अवेयरनेस अपनी उन जगहों पर लेकर जानी है जहाँ तक लोगों को नहीं पता कि नाबीना अफराद पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया सबसे, मतलब पहला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है, हम मैंने जो खुद वो कर भी रही हूँ और करना भी आएगा। सेकेंडली जो इसमें है कि हमारा जो इसमें हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं वो ये है कि आईटी से रिलेटेड जो है, ठीक है, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी और आईटी का दौर, फ्यूचर आईटी का है और ब्लाइंड लोग जो हैं इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके हम कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको जो है हम लेकर भी जो है चलेंगे आएगा। अच्छा, ब्लाइंड स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें हम, तो काफ़ी टीम्स हैं, ब्लाइंड हॉकी टीम भी है, क्रिकेट टीम भी है, तो इस हवाले से भी बताएं कि आपके बच्चे प्लेयर्स भी हैं, कुछ खेलों के हवाले से भी उनको कुछ खिलाया भी जा रहा है, और कोई टीम में किसी पाकिस्तान की नेशनल टीम में जो ब्लाइंड अफराद के लिए बनाई जाती हैं, उनमें भी कोई आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल, नेशनल टीम में हमारी रिप्रेजेंटेशन मुल्तान से रही है। अच्छा। हमारा अपना ही स्टूडेंट था और वो इंडिया को जो है, इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे मैच था तो उसमें वो इंडिया हार गया था, तो उसमें ये लोग खेल के आए थे। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंडली जो है स्पोर्ट्स की, मैं आपको एक और बात चीज़ यहाँ पर करूँगी शेयर आपसे, कि जब ब्लाइंड अफराद के लिए स्पोर्ट्स की बात आती है तो सबसे जो पहली जो है ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट करवाने का जो एक सहरा है वो मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड स्कूल के सर है, और 1990 से जो है ये चीज़ जो है हम लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं। हर साल या 2 साल के बाद हम कोई ना कोई ऐसा एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से नाबीना जो ब्लाइंड इदारे हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए काम करें, वहाँ से हमारे पास टीम्स आती हैं और हम लोग जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक जो है क्रिकेट मैचेस वगैरह और बाकी जो है ये करते हैं। अरे बेहतरीन। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई ताउन किया जा रहा है आपके साथ या आपके कॉम्प्लेक्स के साथ, और इन बच्चों के हवाले से कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स किए जा रहे हों जो हुकूमत मदद कर रही हो? अच्छा, देखिए इसमें ये है कि गवर्नमेंट का डायरेक्टली तो कोई वो नहीं है इस टाइम पे हमारे साथ, ठीक है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो अब पॉलिसीज़ बना रही है, देखिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, उनकी जो लाइफ है उनको किसी पैटर्न पे ले आएँ, ठीक है ना। इस तरह की हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात इस दफ़ा मुझे ये पहली दफ़ा जो है हमारी जो सीएम है मरियम नवाज शरीफ, उनकी तरफ से सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब मेरा ख्याल है ये न्यूज़ में मैंने देखा था कोई ब्लाइंड का ही धरना वगैरह हुआ आज से
چند ماہ پہلے. تو سب سے پہلی بات انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ آپ پہلے ڈیٹا کلیکٹ کریں لوگ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ کہ دیکھیں جب تک آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو اس کو لے کر کوئی پالیسی نہیں بن سکتی. جب گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا آ گیا تو گورنمنٹ نے آگے اس کو لے کے پالیسی بھی کرنی ہے, پھر وہ جو ہے بالکل تبھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اقدامات ہوں گی, جابس ہوں گی. باتیں تو بہت ہیں اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, لیکن اینڈنگ کی طرف چلیں گے اور میں آخر میں آپ کا پیغام لینا چاہوں گی. کیا پیغام دینا چاہیں گی جو لوگ زندگی سے جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں, اور جو والدین اکثر ڈسکریمنیشن والدین کی جانب سے بھی کی جاتی ہے, اگر کسی بھی قسم کی کوئی کمی ان کے کسی بچے میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے اور کس طرح کا رکھا جانا چاہیے, تو اس حوالے سے بھی پیغام دیجیے گا. دیکھیں فضا, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اگلے کی نا ایک پریزنٹیشن اور فزیکل اپیرنس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ جو ہے خود کتنا اس کے اندر ایک ایبیلٹی اور جو ہے کیپیسٹی ہے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو مکمل اور خوبصورت بنایا ہے. تو یہ تو ہمارے دیکھنے کا ایک نظریہ ہے کہ جو ہم اب ایک دوسرے کی کمیاں ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو جج کرتے ہیں. ہاں, جن کے بچے ایسے ہیں, یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, میں صرف بلائنڈ کو لے کر بات نہیں کری, میں ایز اے ہول بات کری کہ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی کوئی ڈسیبلٹی آ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, تو آپ ان کو ریلیونٹ ریہیبلیٹیشن تک ضرور بچے کو لے کے جائیں, اس کی ایجوکیشن پہ ضرور کام کریں, کیونکہ اس بچے کو آئندہ فیوچر میں ایجوکیشن میں ہی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. بہت شکریہ سعدیہ, تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے ہمارے آج کے پروگرام سے نابینا افراد اور ان کی مشکلات کے حوالے سے بھی جانا ہوگا, اور ساتھ ہی ان کے حوالے سے کیے جانے والے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ملی ہوگی, اور نو ڈاؤٹ یہ قابل تحسین عمل ہے جو ان افراد کے لیے کیا جا رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.